predstavu pred Beograđanima 27. marta 1945. godine maršal Tito je rekao: "Ja sam sretan što danas ovdje, pred ovim veličanstvenim zborom, mogu da vam čestitam ovaj veliki praznik 27. mart. Kao što je 27. mart 1941. godine bio bojni zov pod oružje za odbranu ove zemlje, neka ovaj 27. mart bude bojni zov za izgradnju, za sretniju i bolju budućnost naših naroda." Preko ove štafete simbola Dana mladosti svi graničari naše jedinice poručuju da ćemo vjerno čuvati granice naše samoupravne, nesvrstane socijalističke federativne Republike Jugoslavije i da ćemo raditi kao što je to Tito zamislio. Uz Saniju Hiseni, koja će u ime naroda i omladine Jugoslavije preneti drugu Titu rođendanske čestitke. Mi smo Titovi, Tito je naš, odjekuje stadionom Jugoslovenske narodne armije. Rođen sam 25. maja, na dan mladosti i rođendan najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Rođendansku proslavu, u kojoj je učestvovala cijela nacija, doživljavao sam i kao svoju. Možda zbog toga što sam nosio štafetu još u predškolskom. Bio sam ubeđen da ću je nositi čak do predsjednika. A kada sam na izlazu iz obdaništa video da će tu preuzeti drugi dečak, silno sam se razočarao. U ime slobode, u ime socijalizma, u ime samoupravljanja, u ime ravnopravnosti, u ime mira. Jer mi govorimo jezikom tvojim i srcem tvojim. Ovu zemlju i ovaj narod ništa ne može slomiti. Ni danas, ni sutra, nikada. Na trgu Ivelola Ribara, na kome sam odrastao, priređivane su slične proslave baš tu, pod našim prozorima. Nekim kosmičkim spletom okolnosti, koji mi nije bio sasvim jasan, mog mentora su svrgli sa prestola. Ipak sam negde znao da sva ta pažnja koju sam imao i nije bila zaslužena. Nisam se mnogo bunio. A onda su nastupile promene uobičajene za istočnu Evropu. Gradske ulice su počele da dobijaju nova, živopisna imena. Grad je dobijao novi identitet. U kraju u kome danas živim, Partizanska ulica postala je Vidikovački venac, Španskog borca je zamenio Patrijarh, a naprednu omladinu Baletar. Bilo je teško snaći se u novom sistemu vrednosti, ali u čitavoj utakmici jedna stvar je bila lako uočljiva. Prilično loši rezultati Crvene petokrake Zvezde. Trenutak utakmice. Darko Pančev. Crvena zvezda je šampion Evrope. Crvena zvezda je pobednik kupa evropskih šampiona. Čak i nekada slavni fudbalski klub sa tim imenom, za koji navijam od malih nogu, stigla loša karma. Posle toliko godina nezainteresovanosti, osjećao sam da treba zauzeti stav. Beograd ima 7200 ulica, od toga 4066 je u 10 gradskih opština. Najviše naziva je po ličnostima i događajima, a zatim po geografskim pojmovima.
ovom poslu promjene naziva ulice intenzivno radimo neke zadnje 2 godine. To je ispred Republičkog geodetskog zavoda. I za nas znači stoji jedna ekipa ljudi koja nam omogućava da što lakše odradimo posao na terenu, da bismo mi to mogli da odradimo onako kako treba, da ne bismo pogrešili, znači tačno gde koja tabla treba da dođe sa nazivom ulice. Mahom ove table stare koje skidamo poklanjamo ljudima, jer žele da ih zadrže za uspomenu, jer ulica u kojoj žive, recimo, nosi već 40 zadnjih godina taj naziv i ako ništa drugo žele da zadrže tu tablu u nekoj svojoj svojini. Tako da te table poklanjamo, a da im je baš drago što je došlo do nekih promjena, nije toliko. Zanimalo me je ko su bili ljudi po kojima su ulice dobijale imena u tako velikom broju posle Drugog svjetskog rata. Zbog čega su njihova imena odjednom, kao po direktivi, morala da budu skinuta sa uličnih tabli? Za odgovorima nisam morao dugo da tragam. Kraj u kome stanujem obilovo je zanimljivim pričama. Odmah posle rata industrija motora je za svoje radnike izgradila negde oko 20-ak porodičnih zgrada i dala je naziv, odnosno grad je dao naziv da se ulica zove po Dimitriju Koturoviću, koji je radio u industriji motora kao metalski radnik. Član internacionalnih španskih brigada. U Jugoslaviji je proglašen za narodnog heroja, a u Francuskoj je poginuo 1944. godine kao član francuskog otpora. U ovom selu 1911. godine rodio se Dimitrije Kotorović u posnoj seoskoj kući među šljivicima na njivama. Rastao je Dimitrije i učio školu. I odrastao, kao i sva bosonoga deca siromašnih seljaka. A onda je došao i čas rastanka. Sigurno su se zamaglile dečačke oči opraštajući se sa majkom, kućom, sa uspomenama, sa detinjstvom. Pošao je u svet, u Beograd. Put ga je vodio ka visokim dimnjacima. Bilo je tu nečeg privlačnog, novog, neobičnog u brektanju fabričkih mašina. U 1977. godine, povodom obeležavanja 10 godina kulturno-umjetničkog društva koje se zove po Dimitriju Koturoviću, posetili smo Francusku. Imali smo koncerte u Parizu i u Marseju. U Marsej smo išli da bi posetili grob Dimitrija Koturovića. Prilikom posete ogromnom groblju zatekli smo na grobu Dimitrija Koturovića sveže cveće. To su doneli njegovi ratni drugovi, Čerkezi, koji održavaju grob Dimitrija Koturovića. U Marseju postoji jedna ulica sa nazivom po Dimitriju Koturoviću i na tabli na početku te ulice piše Dimitrije Koturović poginuo da bi Francuska živjela u slobodi. Španija, 1937. Među mnogim Jugoslovenima je i 25-godišnji mladić i komunista Dimitrije.
on je uspeo da potpuno uspešno izvede tu akciju i evo, kaže Mezić, Kot je iste noći bio sa svojim borcima u akciji, te noći čula se strahovita eksplozija, voz sa nemačkim avionskim motorima odleteo u vazduh. Inače nije bio najboljeg zdravlja, međutim uprkos tome nastavio je sa svojom aktivnošću. Bio je toliko bolestan da je morao da bude podvrgnut operaciji i, kaže doktor Mezić, dobio je zapaljenje pluća posle operacije i jedva je uspeo da preživi, međutim imao je toliko snage, unutrašnje snage, volje i energije da je uspeo da se oporavi i da nastavi sa svojim diverzantskim akcijama. Ti ljudi su proživjeli jedan važan, značajan, dramatičan, uzbudljiv, veličanstveni i tragičan trenutak svojih života zajedničkih u Španiji i ta španska odiseja borbe za slobodu ih je vezala za sva vremena. Sa borcima bataljona Đuro Đaković odlazi na front gde se kao mitraljezac već u prvim bitkama ističe svojom hrabrošću. Njegovi saborci kažu da je ostao takav sve do kraja. Na svim frontovima na kojima se borila njegova jedinica, od Aragona preko Levanta i Estramadure do Katalonije, njegov mitraljez nikad nije zatajio. Od njegovih saboraca imao sam prilike da slušam da je bio izuzetno neustrašiv, da je znao da se preruši u SS-ovsku uniformu i da ulazi u najbolje čuvane SS-ovske objekte. To su izuzetno retki ljudi koji su imali toliko hrabrosti kao što je imao Dimitrije Koturović. I zato te tri počasti u Rakovici, s obzirom da je on bio radnik u industriji motora u Rakovici. Zanimalo me šta toliko smeta članovima gradske komisije za trgove i ulice kod ovih ličnosti. Drugovi iz francuskog pokreta otpora svom ratnom drugu Dimitriju Kotoroviću, zvanom Kot. Umro je da bi živjela Francuska, aprila 1944. Koji je kriterijum onda za rezervacije, mislim, hoću da kažem. Ne, ima kriterijum, ova prošla komisija, Bojović i Popović su dali kriterijum koji je dobar, znači prema značaju nekog za naš identitet i kulturu. Čekajte, idemo sad redom pa ćemo poslije... Ali da posvetimo tome da se... Ovako, ajde da stanemo ovdje, pa ja sam rekao da mi sad treba da donesemo svako od nas neko ko smatra da treba neke ulice uvesti da možemo da to uradimo. Naravno, kad to dobijemo, onda će da sednemo sa sekretarijatom koji je za to i nadležan, da napravi neki poslovni pravilnik kako te ulice raspoređivati, kako davati, ko može, ko ne može, šta je... Kojim delovima grada. Tako, koji delovi, šta je prioritet i tako dalje. Ali da vidimo da li će to biti stav gradonačelnici Beograda da imaju, ili će to biti zaslužno po čemu i tako. Dakle, mora biti trajno. Da zavređuje trajnost. Izgledalo je da komisija ozbiljno shvata svoj posao. Međutim, ipak nisu izneverili moje očekivanja. Nataša Rostova. To sam zapisala. Napisali ste. Što se tiče ulice Grofa Bronskog, postoji ulica generala Rajevskog. Grof Bronski je književni lik nastao prema generalu Rajevskog. A to nije, pa dobro, to je sasvim. Da, to sada... Jer vidite da ima prazno ovdje.
Ana, vidite, taman Dezanu Karenjinu sudbina je odredila njoj mesto pored grofa Bronskog. Evgenije Onjegina, dobro, dalje, onda ajdemo. Doktor Živaga, kako najpoznatiji roman modern. Da, pa Nobelovu nagradu dobite. Ulica doktora Živaga. To će biti savršene ulice. Još jedna. Ima raznih predloga, mogu vam reći da mi sve te predloge uzimamo u obzir. Nijedan predlog nije došao, nijedna inicijativa da nije od strane ove komisije prokomentarisana. Naravno, to ima jedan svoj postupak koji nije mali. Svaka inicijativa ide prvo pred jednu komisiju koju, da je tako nazovem, stručnu komisiju u kojoj su uključeni ljudi stručni kao što su istoričari umetnosti, istoričari, arhitekte, vidjeli ste ih ovdje danas, urbanisti i tako dalje, koji provere da li je to nešto što može da dođe u obzir ili je nešto što mora da odstupi i ne može biti deo te priče. Mene je ipak zanimala sudbina ulica nazvanih po narodnim herojima i odnos članova komisije prema njima. Nisu nestale ulice narodnih heroja, nego su ulice narodnih heroja bile mnogo, po nekoliko ulica u Beogradu su bili jednim istim imenom krštavane. Tako ste imali situaciju, znači u jednom primjer, da je ulica Moše, bilo je 14 ulica Moše Pijade u Beogradu. I kad smo mi isključili ulicu Moše Pijade, onda su ljudi počeli da kažu, nemojte Moše Pijade, to je to, pa nije. Postoji ulica Moše Pijade, jedna je ostala, ali ne 14. Baš sam se pitao gde je završio Čika Moša. Centar grada ipak nije mesto za narodne heroje. Odlukom Skupštine grada Beograda jednom broju ulica vraćen je stari naziv koji je važio pre dolaska komunista na vlast 1945. godine. Bulevar Crvene armije, Južni bulevar, Ćure Strubera, Carigradska, generala Ždanova, Resavska, Lole Ribara, Svetogorska, Proletarskih brigada, Krunska, Save Kovačevića, Mileševska, Narodnog fronta, Kraljice Natalije, Baja Sekulića, Svetog Nikole, Zage Malivuk, Mis, Irbijeve, Franje Ugulinca, Zvezdarskih Jelki, Milana Ilića Čiče, Vilera Vijojle i Marka Oreškovića Muševinu. Mi smo iz novina saznali, da, iz novina, to je ta šema. Samo da nađem ovdje. Ulice na Vračaru, vidite tu, i tu je ulica Patrijarha Gavrila umjesto Dušana Bogdanovića. Kad smo to pročitali, onda je ćerka, Dušana Bogdanović je još bila živa, naravno bila je vrlo uznemirena i onda smo nas dve kao sinovice, najbliže, koje stalno smo uvek bile zajedno i stanovali zajedno kad smo bili u Beogradu. Onda smo rešili da napišemo taj dopis i to smo tad učinili. Odgovora nije bilo, u međuvremenu je Rada umrla, tako da ona nije ni doživela ovo što je mi je milo. Ovo je slika, jeste, ovo je slika moga strica Dušana Bogdanovića i 1943. trebalo je da pređe na oslobođenu teritoriju, a krio se tih meseci i onda kad je došao da se presvuče, da uzme stvari, te noći su ga uhapsili, znate, to je tako bilo
specijalna policija i odveden u taj logor, nije logor, to je u stvari zatvor specijalno, u Đušinoj ulici i tu je bio u samici oko 6 meseci i onda su ga posle prebacili u logor. Kad se radi o eventualnoj mogućoj povređenosti članova porodica, prijatelja, čak nekih udruženja koji se bave zaštitom imena, lika, dela određenih ljudi i tako dalje. Mi smo to naravno morali da uzimamo u obzir i mi smo najčešće to radili tako što smo sa tim ljudima razgovarali. Dakle, ili je predsjednik komisije ili neko od članova prosto s tim ljudima razgovarao, izložio im naše viđenja i tako dalje. Nekad smo se s njima složili, uvažili u potpunosti njihove gledišta i njihove emocije, a s druge strane morali smo naravno da vodimo računa i u nečemu što je opšti interes grada, opštine i tako dalje. Dakle, tu se puno interesa usklađuje i to nije lak posao. Dugo nisu menjali, dugo nisu stavili novo ime, dugo, možda pre godinu dana, tako otprilike, ja mislim da je stavljena ta tabla. Tako otprilike, ne više. Zamislite vi to, znači od 2002. do 2006. da kažem, 7. 6. tako. Da vam kažem, nije se niko javljao. Bilo je još priloga, bilo je tih članaka još, znate, ali ovako nije se, nažalost, niko javljao. Naravno, familija šira i prijatelji, to da, ali mislim ovako da je neko iz vlasti ili ne. Znate da sam ja odmah posle toga kupila sam plan grada Beograda, da vidim stvarno i nema Dušana Bogdanovića. Napravljena je jedna velika nepravda posle Drugog svjetskog rata, što je ogroman broj ulica posle Drugog svjetskog rata promenio ime. I sad, kad jednom tako napravite nepravdu, jedan čin koji se danas smatra nedopustivim u nekim demokratskim okvirima, onda prosto imate dilemu da li da taj nepravilan čin ispravite i da na taj način napravite za određeni broj pojedinačnih građana opet jedan problem, praktičan, o kome sam govorila, moraju da promene lične karte, moraju da se naviknu u krajnjoj liniji na novi naziv svoje ulice, to sigurno traži određeno vreme i nije uvek komotno, ali s druge strane radi se o opštem jednom principu, dakle promena ulica, barem onih ulica koje su bile promenjene posle Drugog svjetskog rata, vraćanje na neke predratne nazive, jeste prosto bilo ispravljanje određene nepravde. Kažem, vrlo malo smo menjali ulica koje su dobile nazive posle Drugog svjetskog rata van centra grada. Jer smo išli, njegova najstarija ćerka i ja jednom prilikom nosili paket, to je bila sreda, kad se nosio paket u logor. I tad sam posljednji put videla svog strica na prozoru iza rešetaka, jer je bio nekako, uspeli smo neki dogovor smo napravili da mi budemo u kukuruzima, jer su tu je bilo kukuruzno polje, da se sakrijemo, a on će biti na prozoru iza rešetaka da se vidimo i mašemo. To je bilo posljednje viđenje moga strica. Ja sam na Vračaru, znate, tako da sam ja često prolazila ovom ulicom, često sam prolazila i uvek mi je bilo nekako s jedne strane milo, s druge strane tužno, jer se uvek prisjećam svoga strica koga sam stvarno neizmerno volila, neizmerno. Pošto su oni rekli da će vratiti stari naziv,
Neka vrate stari, mi nemamo ništa protiv, ali da se nekoj drugoj ulici da ime Dušana Bogdanovića. Tada je gospođa Milošević rekla, dobro, o tome ćemo da vidimo, dajte mi kontakt telefon, ostavite mi kontakt telefon i na tome je ostalo. Niko se nije odazvao. Heller und ein Batzen, die waren beide mein, ja mein, der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Der Heller war zu Wasser, der Batzen war zu Wein. Heidi, Heido, Heida, Heidi, Heido, Heida, Heidi, Heido, Heida, ha, 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 Heidi, Heido, Heida, Heidi, Heido, Heida, Heidi, Heido, Heida. Die Wirtsleut und die Mädel, die rufen Leut, oh weh, die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh. Die Wirtsleut, wenn ich komme, die Mädel, wenn ich geh. Heidi, Heido, Heida. Ja vas sad molim, zato sam došla, ja vas molim, kad pročitate biografiju. Ja znam biografiju Dušana Bogdanovića, znam da je bio sa Pribićevićem malo koliko sam gledao političku istoriju Jugoslavije i znam za antifašističku borbu za vreme Drugog svjetskog rata i znam kako je završio. I moje mišljenje je da u svakom slučaju njegova biografija nije, ona je vrlo patriotska, demokratska i u svakom slučaju je jedan od ljudi koji zaslužuje da ima ulicu u Beogradu. Za nove nazive, za potpuno nove nazive, mislim da bi trebalo da pitaju prvo stanovnike ulice koji tu žive. A drugo, da ukoliko nekad vraćaju neki stari naziv, ali ta osoba zaslužuje ulicu, da onda dobije ulicu na drugom mestu, možda nekom novo izgrađenom delu grada. Ja sam zbog toga došla, pa vas molim da na neki način završimo taj predmet tako što biste mi dali objašnjenje zašto ulica Dušana, odnosno ime Dušana Bogdanovića nije podobno. Znate, koji su to motivi? Ja moram da vam kažem, to bi ja voleo da dobijem kao objašnjenje, ali predsednik opštine nije pitan za promenu naziva. Pitajte se. Vreme prolazi. Znate koliko meni sada već godina, posle 5 godina. Ja obećavam da ćemo mi poslati dopis i da ćemo se o tome javno raspitivati. Ja spadam u one koji dosađuju uglavnom kad nešto krenu da rade. Znači, mi ćemo im dosađivati dok god nam ne daju valjan odgovor. Kogod se javio pismeno, svako je od mene dobio odgovor. Naravno, nisu uvijek bili pozitivni odgovori, ali je dobio odgovor, ja sam uvijek napisao i obrazložio zašto prihvatam, odnosno zašto ne prihvatam, ili da ni ne prihvatamo, ni prihvatamo, već ćemo to staviti u rezervni fond, pa ćemo jednog momenta izići s tim. Odlukom Skupštine grada Beograda sljedećim ulicama promijenjen je naziv. Leninovoj ulici određuje se naziv Protopopa Marka. Partizanskoj ulici određuje se naziv Vidikovački venac. Ulici Lokvičkoj određuje se naziv Veških pletilja. Ulici Živkovačkoj određuje se naziv Blagoja Kazandžije. Ulici Pionirskog odreda određuje se naziv Maksima Brankovića.
Ulice koje počinju od kanala Sebeš, to jest ulice Partizanski blok, određuju se nazivi ulica Bolivarova, ulica Pinokijeva i ulica Bibelčitova. Onda se ranije zvala, znači pre drugog svetskog rata, Krajinska ulica. Onda naravno posle drugog svetskog rata zvala se po mom dedi, po kome ja nosim ime, znači Milutina Blagojevića. I posle dolaskom ove nove vlasti, sada se zove trenutno Daničareva ulica. Ja sam tada imao 4 godine i 11 meseci u dan. I ako se dobro sećam svega, bilo je rano jutro, 4 sata, pola 5, grunuli su nekim vozilom, razvalili vrata ulazna od zgrade i onda je uletala policija, specijalna policija i Gestapo. I mene su gurnuli u sobu, tatu su izvukli napolje, nešto se čula, lomnjava, ovo, ono. I onda je mama uletala u sobu, ali vidim, neko je udario. I ja sam uzeo pikslu i da gađam tog što je udario mamu. Međutim, ona me gurne u sobu i tražili su mesto gde imali smo kaljevu peć i oni su tražili da tata uzme jedan balvan iz dvorišta, pošto je moja tetka radila u banjci, pa je dobijala preko banke drva u to vreme okupacije. I uzeo je jednu ovako cepanicu i rušio je, međutim videli su da nije tu. I na kraju su u špajzu pronašli silaz dole. A tamo, vidite, gde je onaj tepih, tamo je bilo, s one strane je bilo zazidano skroz i ovamo je bio svetlarnik. A tu su bila vrata, zašto je bio špajz. I onda gde je onaj zeleni tepih, tu je bio poklopac za silaz u štampariju. I tako su oni pronašli, kucali su ovde po kući, kad tu pum, 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 tu su kucnuli, videli su je to i onda pronašli kuku, podigli i tako. Idemo dole da vidite kako je to dole. Jer ovo je bilo zatvoreno i ono je tamo bilo zatvoreno i odande ulaz u špajz i dole je bilo stepenice koje su vodile dole. A sad ću vam pokažem kako je to dole. Sada smo u praktičnom podrumu, jedan sprat niže od gde smo bili do sada, to je, na ovom mestu se nalazila štamparija. To je bila štamparija bez ovog zida koji je posle napravljen kupatilo, jer je sad tu stambeni objekat, jel? A iza mene bila je rupa i tu su bile stepenice, jako uske, ovako uske stepenice, koje su izlazile tačno gore u špajz, jer to mu je bio poklopac, podigne se poklopac i te stepenice se izlazilo ovde. Ovde su bile 2 mašine, jedna je tu bila, jedna je ovde, pa posle su odnešene, posle rata su odnešene u muzej, tamo je odneseno i rekonstruisano sve. Mesto gde se slažu, ono slovoslagačka mašina i sve su to posle odneli. I tu su, kad je Gestapo i kad je specijalna policija, kad su videli da su dole oni i kad su mene podmićivali čokoladom da izovem Čiko izađi, čuli su 2 pucnja i tu su se ubili Branko Đonov i Slobodan Jović. Gestapo je zauzeo tu vilu u kojoj je bila kaljeva peć koja se pomerala i silaz dole u štampariju. I sad kad je Gestapo rekvirirao tu vilu, oni su morali u roku od 24 sata da iznesu mašini kako su izneli to i da donesu ovde, a kuća je bila u gradnji, to jest završetku gradnji. I tako znači od 42. je bila štamparija do 44. negde 29. jula. Evo ovde imamo početak u Krajinskoj ulici broj 36. To je sada ova današnja Daničareva, bivša Milutina Blagojevića, evo znači za
nekih 70 godina 3 puta je promenila naziv. U kući uhapšeno Blagojević Milutina, podzemno izgrađeno sklonište u kome je bila smeštena radio stanica, jedna kompletna štamparija, velika količina štamparskog materijala i hartije, velika količina najraznovrsnijeg sanitetskog materijala i hiruških instrumenta, izvesna količina oružja i municije, velika količina do sada svih vrsta izdatih komunističkih propagandnih i direktnih materijala, celokupna arhiva Pokrajinskog komiteta KPS za Srbiju od 38. godine do tog dana. Znači, ovo je za njih predstavljao ogroman uspeh, zato što su na jednom mestu toliko ljudi uhapsili, toliko materijala pokušali da zaplene, pošto su Slobodan Jović i Branko Đonović sve uništili, zapalili i izvršili samoubistvo. I u trenutku kada je provaljeno u štampariju, što bi se reklo, sve je bilo gotovo, to nije bilo zaplenjeno, nego je bilo uništeno. Samo je moglo da se konstatuje da je bilo tu. Par ljudi je ovde sad iz cele ove priče spominjemo, to su moji baka i deka Milutin i Ratka Blagojević. Znači, nabrojeno je nekih, 21 osoba. Meni su specijalna policija mi je davala čokoladu, da zovem onu Čiku od ozde. Ja jej kažem, Čiko, izađi. Ja ispada petokolonaš. Ispada da sam ja dete, šta ja, kad sam vidio čokolade, oči me ovolike i zovem ih, međutim, posle toga su se čula 2 hica i onda su tato i mamu odveli, a u stvari tata je već bio vezan, a mama je mene uzela za ruku i dovela do bake koja je stajala tu i pružila je gorda je ovako prišla i dala moju ruku baki i kaže, mama, čuvajte mi Vladicu. Ujak i Vujna su doznali preko nekog svog žandara da tata i mama neće da priznaju ništa i hoće da uzmu dete, da dete muče, da majka i otac bi priznali Boga i verovatno. Mislim, svi smo mi roditelji, znamo da dete je najsvetija stvar na svetu. Međutim, jave mom ujaku i on me na jedan malo perfidan način preko komšije slatkih, tetka Ljubice pokojne Jovanović, koja je pomogla da pustite dete, kaže žandaru, da se igra sa mojim Stankom, znate, neku piticu sam napravila i oni me tako puste, a ujka s one strane zgrabi me i svi pobegnu u Kusadak i to sve dok nije došlo oslobođenje. Ja sam svaki tramvaj koji je dolazio, oni nisu znali šta da mi kažu. Kaže, čekaj na tramvaju, doći će tata i mama. A mi smo znali, slali su im kako se zove, pakete, međutim, jednom prilikom, negdje krajem septembra, početkom oktobra, paketi su počeli da se vraćaju. To znači da su bili likvidirani. I tako sam ja čekao svaki tramvaj da izađu tata i mama, ne meri, ja se vratim, sednem na neku i čekam drugi tramvaj. Prolaznici i uopšte ljudi bili su ogorčeni na komunističku vlast i jednostavno prolaznici kada su prolazili su govorili kao evo ovim komunističkim skotovima trebalo da bacimo bombu u kuću i onda iz tog razloga, pošto imamo porodice, decu i tako dalje, mi smo ovu ploču sklonili ovde u hodnik, ona je za nas svetinja, a ovu bronzanu ploču s polja smo stavili u nekom drugačijem jeziku napisano, pošto je ovo ploča komunističke partije, da čisto se zna šta je bilo ovde i kako je bilo. Moramo biti malo iznad vremena, moramo biti u funkciji istorije, moramo biti u funkciji kulturne baštine, njenoga trajanja,
Mislim da smo dobro radili, da smo imali jedan tim uigran, da smo se razumeli, da skoro i nismo imali nikakvih u samom komisiji problema. Jedino je malo bilo teže da napravimo kvorum u nekim slučajevima, ali to smo postizali. Nazivi ulica deo su identiteta i kulturnog nasleđa svakog grada. Oni nam rečito govore o odnosu društva prema istoriji, u uvažavanju nacionalnih i univerzalnih vrednosti, o izrazu političke volje u datom trenutku. Dnevno-politički odnosi promjena u vlasti, stranačkih interesi kao i ideološke različitosti ne bi smeli da utiču na ovu oblast kulturnog nasleđa. Tu negde, u sklopu ispravljanja nepravdi nanetih posle Drugog svetskog rata, pojavio se i novi udžbenik istorije za srednje škole. Iz Zavoda za udžbenike državnog izdavača nastavnih sredstava ocenjeno je da dotadašnja školska literatura stvara pomalo iskrivljenu istorijsku svest i neuravnotežen pogled na prošlost. Autori kažu da je namera pre svega bila da se prethodni udžbenik modernizuje i unapredi. Uloga boraca iz Drugog svetskog rata prikazana je na nov način. Opredeljenje za teror dovelo je do masovnog osipanja članstva i pristalica KPJ. Zato će ona svoja nova uporišta vremenom sve više nalaziti u saradnji sa separatističkim pokretima u Jugoslaviji. Komunističke ideje bile su velika nepoznanica za srpski narod, a pošto su bile i demagoške i privlačne, često bliske religiji, obećavajući maglovitu viziju raja na zemlji. Prva dejstva partizanskih odreda bila su usmerena ka unutrašnjem frontu. Na uništavanje žandarmerijskih stanica, telefonskih vodova, razaranje mostova, otvaranje vrata na automobile i napade na pojedina sela. Nacionalna politika Komunističke partije Jugoslavije definitivno je utemeljena na drugom zasedanju obnove. Izražena kroz parolu bratstvo i jedinstvo, ovakva politika jugoslovenskih komunista znatno ograničila nacionalne i državne interese srpskog naroda. O slučaju udžbenika istorije, kako kažu autori, održane su i posebne tribine na koje oni nisu bili pozvani. Došlo je do neviđene erupcije zla, užasa i nasilja. Pa to je u suštini jedna krajnje mistična pojava, zato što smo mi imali nekoliko stvari po kojima smo bili značajna i poznata zemlja, a jedna od njih je narodno-slobodilačka borba, koju praktično niko nije sporio. I jedini koji je sporen smo mi. Jedini smo mi koji pokušavamo da uništimo sve ono što je kod nas dobro, cenjeno, poštovano, na šta možemo da se nadovežemo nekakvom pozitivnom savremenom aktivnošću. Na tribini u organizaciji Saveza antifašista, udruženja koje je bilo pokretač kampanje protiv novih udžbenika, Milica Tomić, umetnica, prikazala je svoj rad koji inspiraciju crpi iz iskustva boraca u Drugom svetskom ratu. Meni je bilo jasno, a i mojim drugovima, bilo je jasno da je jedini put oslobodilačke borbe. Polju umetnosti, ako govorimo sad o ličnom angažmanu, znači o angažmanu umetnika, koji onda više nije ličan,
da u tom smislu zaista postoji, kako kažem, veliki prostor i velika snaga da se deluje. Milica je opisala akciju grupe beogradskih umetnika koji su povodom jedne od skorašnjih promena lepili plakate sa ponovljenim natpisom te ulice. Koja sad treba da se promeni. Mislim da takva jedna, kako kažem, akcija, bez obzira da li ostaje neprimećena u javnosti i nema neki konkretan uticaj, ali mislim da činjenica da se ona dogodila i da u jednom trenutku, prostoru i vremenu je urađen takav jedan, odnosno postoji jedan takav akt, da on daje prostor i kao neku stepenicu na koju onda moguće nasloniti se. Došao sam na ideju da zastupam jedan slučaj, za koji činilo mi se nema ko da se zauzme. Mladić, komunista, revolucionar, ubica. Slučaj skoro beznadežan. Goran i Milica su mi se pridružili. Za ulogu nove sudnice odabrali smo školu. Nemojte se okretati. Nemojte se okretati. Otvara se glavna rasprava protiv Rodoljuba Čolakovića i drugova radi zločina protiv otečestva, zločina umorstva i pokušanog umorstva. Pozdravljam sve članove današnje debate i mi ćemo danas objasniti kako se jedna ulica na Petom Brdu koja se godinama zvala Ali Alijagić sada menja u naziv Milorad Drašković. To je Ali Alijagić je bio neki ga smatraju predstavnikom komunizma i zbog toga što je ubio jednog čoveka dobio je svoju ulicu. Mi smatramo da to nikako ne treba biti dozvoljeno, ma kakvi da su bili razlozi da se ovaj čovjek ubije, a nisu bili dovoljno potkovani u svakom slučaju. Dovedite Alijagića. Alijagiću, odite ovdje. Dobre. Jeste li razumjeli optužnicu? Jesam. Osjećate li se krivim? Osjećam se kriv kao čovjek što sam oduzeo život čovjeku, što sam oteo ženi muža, a djeci oca. Ne osjećam se krivim što sam ubio ministra, što sam izvršio svoju dužnost. I kakav mi primjer dajemo djeci ako se zove ulica Alije Alijagića? Recimo, on je bio atentator, bez obzira iz kojih pobuda. Deca koja prolaze ulicama i žive u toj ulici, mi njima direktnu poruku šaljemo biti atentator i sasvim biti u redu. Ali Alijagić bio je izvršilac samog čina ubistva. Želim samo da kažem da on se ne može posmatrati kao običan ubica, jer je on bio svestan u šta ulazi. On je žrtvovao svoju mladost, svoj entuzijazam, svoj život za rad svojih ideala, da bi spasio taj ugnjetavani narod, da bi spasio svoje drugove. Ne postoji ni jedan razlog zbog koga je ovaj čovjek dobio to ime, sem što je bio idealista. To je jedno zbog čega bismo možda mogli da pomislimo da je imao neke zasluge. On ništa dobro nije uradio i ništa nije postigao svojim postupkom. Apsolutno ništa nije promenjeno time što je on ubio. Komunistička partija imala je plemenitu osnovu, ponavljam. Plemenita osnova. Da li se plemenita osnova sprovodi ubistvom? Ne, to ćemo se svi složiti. Kad ste postali komunista? Ubrzo nakon prevrata. Koje knjige ste čitali? Čitao sam razne brošure. Poznajete li Kautskoga, Noskea, Šajdemana? Kautskog sam čitao, a Noskea i Šajdemana poznajem samo po njihovom djelovanju. I koje djelovanje, koji put ste vi izabrali? Ja sam izabrao komunizam. Da, i to da se dođe na vlast, je li? I to da se uvede režim sovjetski. Mi se ovdje bavimo jednom sasvim drugom stvari. Bavimo se time da jednoj ulici koja ima svoje ime, koja nosi to svoje ime od kad je izgrađeno to naselje, da mi njoj sad treba da promenimo ime. Praktično velika većina naziva ulica u mnogim mjestima u ovoj zemlji je promenjena i to je promenjena isključivo na osnovu toga što se stvorio jedan konsenzus u javnom mjenju
koji je bio trenutan i koji je bio nezasnovan na bilo kakvim civilizacijskim i ekološkim tekovinama i koji je u najblaže rečeno vrlo sporan. Možda se odluka o zameni starog autobuskog stajališta novim u ulici koja je nosila ime Alije Alijagića negde zaturila u gradskoj upravi, ali odluka o zameni uličnih tabli nije. Ulici je na veliki ponos gradske komisije darovano ime žrtve atentata. Kaže da pri određivanju naziva ulici i trgova polazi se od imena ličnosti koji su potomke zadužili nesebičnim požrtvovanjem, junaštvom, modernošću, verom, dobrotvorstvom, razvojem pismenosti, nauke, struke, umetničkim stvaralaštvom, od ličnosti koji su bile osnivači, upravljači, vladari, graditelji i sl. U nacionalnim i svetskim razmerama. Vi ste pominjali kako mladi ljudi koji treba da prolaze tom ulicom, šta oni treba da očekuju i šta oni treba da misle u odnosu na državu koja donosi odluku i odnosu na grad koji donosi odluku da daje ime ulici čoveku koji je u jednom trenutku pokušao da obustavi prava koji imaju građani koji su Ustavom zagarantovani. Zbog čega Milorad Drašković treba da dobije ulicu i treba da zameni Aliju? Ne kažem da je sve ove godine trebalo da nosi to ime. I stvarno trebalo je to ranije učiniti i mnogi će se pitati zašto baš sad, zašto je godinama nosilo tako, decenijama, a sada odjedno treba promeniti. Bila je greška što je nosilo do sada, ali to ne znači da ne treba da ispravimo sada. Zahvaljujem se vladi takođe. Ono zbog čega smo se mi odlučili da ste vi pobedili, zato što ste izuzetno radili timski, pod broj 1. Vidi ste da ste podržavali maksimalno jedni drugi, da ste se tačno dogovorili ko će koji argument kako da brani i branili ste jedni drugi u toku svih vaših govora. Bolje je stradalnik da ima ulicu nego onaj koji je nekog ubio zato što nije mislio kao on. Milorad Drašković je bio jedan kolosalan intelektualac pod brojem 1, on je osnovao srpski klub i sve to je članovi komunističke partije koji su bili internacionalci i koji su se naročito komili na Srbe i Srbiju, rekavši da je Jugoslavija tamnica naroda, pritom tamničari su bili Srbi, a svi ostali su bili utamničeni. To treba znati. Sa borcima prve proletarske hteo sam da razgovaram o promeni ulice koja je nosila ime po njihovoj brigadi. Ipak, njih je više mučilo nešto drugo. Odlukom parlamenta, kao podjednako zaslužni, ovi veterani izjednačeni su sa svojim ljutim protivnicima u Drugom svetskom ratu. Zabavni program jedne televizije iskoristio je situaciju i od toga napravio narodno veselje. Neću mnogo da pričam, reći ću samo kratko i jasno. Ovaj grand duel niste nikada gledali, niti ćete ikada imati priliku ovakav duel na ovom mestu da vidite. Večeras u našem grand duelu partizani protiv četnika, odnosno četnici protiv partizana. Pozivam gospodu četnike.
Majku li ti Božu dražo, dođi da ti nešto kažem. Vidiš ti, historija je čudna, život je čudan. Zajedno smo pisali historiju, majku ti Božu. A sad vidiš ti ovo, povezaju nas narodnjaci u sred grand show bogađi. To je za mene normalno. A je li? Da. Normalno je da nas povežu narodnjaci jer ja sam čovjek iz naroda, a ti si mašin bravar. Mislim da je očigledno tko je bolji, ne? Meni su bogati pjevali pesme. Pjevali su pjesme o Titu. Druže Tito, mi ti se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo, majku ti Božu. U pravu si, gospodine Tito, jer da si ti danas ovde, pevali bi ti, druže Tito, ne vraćaj se više, bez tebe se mnogo lakše diše. Kako vi gledate na to da su se posle toliko vremena na neki način oni vaskrsli i, na primjer, u ovom snimku deluju mnogo životnije? Prvo, ovi koji su ovo pravili, treba da znaju te odnose 1941. godine, ko je bio na kojoj strani, ko je bio za borbu protiv okupatora, ko je bio protiv borbe. Kako može da bude izjednačavanje kad su oni čitavo vrijeme rata, ni jednu jedinu borbu, hercegovački, crnogorski četnici, ja znam, ja sam svedok, nijesu vodili sa Njemcima, Italijanima i Ustašama. Ni jednu. Gde su ti sudari, gde su te žrtve, gde su ti... Samo prva protestska brigada dala je 1/3 svojih boraca na Sutjesci. 1/3 svojih boraca. Prva protestska brigada na Sutjesci. Koliko je dao Draža i neko drugi? Smatram da istina u antifašističkoj borbi srpskog naroda ne može se negirati, ne može se degradirati i ne može se svesti na laž. Jedino komunistička partija nije priznala okupaciju i komadanje zemlje. Pozvala je narod na ustanak, narod je prihvatio taj poziv. Odlukom Skupštine grada Beograda, ulici proletarskih brigada, određen je naziv Krunska. Proletarijat, latinski proles, proletarius, klasa najamnih radnika u kapitalističkom sistemu, lišena vlasništva nad sredstvima za proizvodnju i ekonomski primorana da prodaje svoju radnu snagu. Izvor celokupnog bogatstva kapitalističke klase je neplaćeni rad radnika. U oktobarskim danima 1944. godine vođena je odsudna velika bitka za oslobođenje Beograda. Borbe su trajale 10 dana. U njima je učestvovalo 60.000 naših boraca i 20.000 crvenoarmejaca. Bila je to velika bitka. Narodnooslobodilačka borba u našoj zemlji nije bila kao u nekim drugim zemljama, recimo Češkoj, Poljskoj, Bugarskoj i tako dalje. Mi smo izašli iz rata s armijom od 800.000 vojnika i bili smo član antifašističke koalicije u kojoj su bili Amerika, Francuska, Engleska, Rusija i mi. Nijedna zemlja nije tako mala zemlja, nijedna druga sem nas nije se našla u toj antifašističkoj koaliciji, što je bio nesumnjiv znak i svakako potvrda da smo mi mnogo učinili u toku Narodnooslobodilačkog rata u borbi protiv fašizma. Radoslav Braco Đerić, borac 5. kozaračke brigade, 11. krajiške divizije i učesnik borbi na ulicama Beograda, želeo je da odemo do zgrade Crvenog krsta Srbije.
mermerna ploča koja se nalazila na toj zgradi i koja je nosila uspomenu na Radoslavljevog poznanika, više nije bila tu. Da, on je potjeran iz Prnjava ovdje u Srbiju i bio je za vreme rata ovdje i za vreme oslobođenja Beograda pripojio se, pridružio se oslobodiocima Beograda i tu je poginuo, evo, na tom mjestu. To je skroz desna strana, ovo je gornji ćošak, verovatno. Ovo je donji. Verovatno, vidite, to je bilo je što sam pobacio, samo to je slava, evo. Beograd. Slava Beograd, da li je to možda. Bog sve ti zna, ovo je u svakom slučaju donji ugao. I ovo su krajevi, ali su ovi pozdao odnešeni i bačeni. Jeste, ko će to znati, to je verovatno neka formacija, ali... Da li vi možda u svojoj nekoj dokumentaciji imate šta je... Možda ima negde fotografija neka, ali to bi morali vidjeti sa ovim našim iz dokumentacionog centra. Šta bi, kako ste rekli da se zove? On se zove Savo Đukanović. A brani slava drugovima, palim u odbrani Beograda. Na ovom mestu tog i tog datuma. Otprilike to koliko se ja sećam. Kakvi su, šta su mogli imati u glavi da im je zasmetala ploča koja spominje ljude koji su pali u borbi za oslobođenje? Ja mislim da je u jednom delu bila petokraka i verovatno je to bio presudni čin, odnosno detalj koji je odlučio o tom. Mi želimo ovo da postavimo na mesto gde se nalazila ploča. Pa nek traje koliko traje, dan. To je naš mali doprinos. Jel biste vi pristali da ovako nešto stoji? Šta mislite, da li je ovako nešto primereno i da li treba reagovati kada se nešto ovako tipa desi? Što se mene lično tiče, da, i što se mene lično tiče, ja nikada ni jedan spomenik ne bi porušio. A inače, šta mislite o ovome menjanju imena ulica, koje dođeš u deo grada u kojem si nekada ili odrastao, ili bio, ili boravio, jednostavno nemaš pojma ni koja je ulica više, ni kako se zove. Svaka vlast menja svoju ulicu. I što je sad recimo interesantno, samo od ove naše posljednje revolucije, po 3 puta se menjalo ime neke ulice. Došli su jedna partija na vlast, pa je u tom kvartu promenila svoju ulicu, stavila, pa su onda došli drugi, pa su skinuli oni ovu, pa stavili novu i tako redom. Što se svih tih obeležja tiče, ja sam na toj strani da se to ne dire, da se to čuva. Na spisku kulturnih dobara od izuzetnog značaja, o kojima brigu vodi država, nalazi se i muzej ilegalnih partijskih štamparija. Međutim, na toj adresi može se pronaći pre muzej moderne rezidencijalne arhitekture, nego bilo kakav istorijski trag o revolucionarnoj prošlosti na tlu Beograda. Pa jedna obična kuća, manja. Izgledalo onako kako treba da izgleda, zato što kuća je pripadala učiteljskoj porodici Maksimović. Oni su imali tu 4 kuće, zato što je bilo 3 brata i sestre. Nisu bili članovi partije, ali su bili simpatizeri. I zato, onako da kažem, nisu bili mnogo uočljivi.
tako da je to i trebalo da izgleda kao gore standardni stan za stanovanje. Sad ovo dole u prizemlju, odnosno podrumu, da se instalira nešto od tih jednostavnih mašina za štampanje, da može neki materijal za potrebe NOR-a da se koristi. Pre nego što je preseljena u kuću porodice Blagojević, ilegalna štamparija je radila u specijalno napravljenom skloništu u ulici Banjički venac. Ovo sklonište je ostalo neotkriveno tokom okupacije i posle oslobođenja je pretvoreno u muzej. Do pre 20 godina to je bio muzej, znači postavka, slobodan ulaz i tako dalje, i onda u jednom trenutku došlo je do neke, da kažem, rekonstrukcije muzeja, da se popravi krov, neka terasa, tu nešto. Žena koja je jako dugo radila tu, bila je kao kustos muzeja, tu je i stanovala. Ona je otišla u penziju, onda je privremeno došao neko drugi i onda se nešto desilo, verovatno je muzej, odustalo se od muzeja, objekat recimo vraćen prvobitnom vlasniku i tako nešto, i na kraju je određena još jedna rekonstrukcija i sad je to ovaj objekat ovde koji vidi. Nije bio nešto posećen, osim tih školskih. Znaš kako je ono ranije bilo? Školske obaveze, 25. maj i ostali praznici iskoriste se za posete raznim muzejima i to. Skoro svi članovi udruženja koji su učestvovali u tom ilegalnom radu uhapšeni su u raciji i streljani, uključujući Milutina i Ratku Blagojević. Međutim, kako to obično biva, neko je ipak preživeo. To je poslednja parada. Imala sam čast da budem prva u čelu. I pogledaj mali, kad mi je video, ja mislim da je bio 2. godina, kako pozdravlja sam. A ovo su novine koje su izašle povodom... Beograd oslobođen unutrašnje komunističke opasnosti, jeste. Evo je Pečova, ta čuvena, i Julska provala čuvena, jeste u julu. Recimo, sve kurire iz unutrašnjosti sam ja primala. I imam javku, i šta ih pitam i šta treba da mi odgovore. I desilo se recimo kod autokomande, 3 ovako lepo obučena u kaputima, i ja pitam, molim vas, gde se nalazi ta ulica, nešto sam zalutala, a oni me uhvate ispod ruke, ajde, reći ćemo ti se. Ja se otrgnem, nemojte da budete bezobrazni, ja vas lepo pitam gde se nalazi ta ulica, ako možete vi mi recite, ako ne, doviđenja. I prekinem i vratim se kod Kanačkog. Kanački mi je bio Višovez. Kanačke kaže, onako u početku, kaže, pogrešila se, sigurno su to bili kuriri iz unutrašnjosti. Međutim, proverio, nisu bili. Kaže, apsolutno si pravilno postupila, znaš. Tako da posle su došli pravi kojima sam trebala da dam materijale i to, eto, to je, nije lak zadatak to bio. Znaš šta, recimo, prvo, recimo, sastanak zakažu pred bunkerom nemačkim. Da bi bili sigurni otkud se tu muvamo. I pred bunkerom nemačkim ja primam kurira. I pitam ga, ako mi odgovori dobro, ja znam da je to naš, i uhvatim ga ispod ruke i idem, dam mu ono što treba da mu dam, on mi da što treba da mi daje i doviđenja. A neki put, Boga mi, nije se to baš tako išlo glatko. Pobegli smo, kako ceo narod beži prema ovde periferiji, tako bežim i ja. I onda mom suprugu šapućem, rekao, šta da radim, ja imam sastanak tamo i tamo, moraš, kaže, da ideš. I ja polako, korak po korak, korak po korak. I sad starci koji nisu mogli da beže na ulici,
Seko, ja ne smem da se odazovem, jer čim ne smem da stupim u razgovor. Kaže, mora da je poludela, jer ko se vraća, Beograd bombardovana, ja idem ulicom na sastanak. I Kosmajska veza bila došla. I to bi mi napisali veliki minus, da nisam došla, dala sam šta treba i zadatak koji su trebali da izvrše sve. Ja sam imala obavezno, s njim sam i dočekala oslobođenje Cijankali, mala kapsula i to je, s tim sam otišla i u odred posle provale. Ali kasnije sam saznala da su mene pratili naoružani i naši drugovi, jer nisu bili sigurni da ću da uzmem Cijankali. Pa bolje oni da me ubiju, nego da me uhapse i da me muče i da me opet ubiju. Ali sam to saznala tek posle oslobođenja. Ovo je taj Fektov koji je izašao pre ne znam koliko godina, gde je u stvari opisano kakva je to bila provala, ko je nastradao, 20 puno ljudi nastradalo i spomenik je posvećen ilegalnim štamparijama. Štamparijama, da, koliko ih jedino to znam. Više od 20 ljudi je nastradalo u toj raciji koja je nastala, tako da to je bilo, najveća nesreća je bilo što je to praktično samo 2 mesta pred oslobođenje grada se to desilo, tako da svi ljudi koji su se borili ovde nisu dočekali slobodu. Ovo je poslednji list koji je izašao iz te štamparije, Naše vesti. Znači, posle toga je ta štamparija provaljena, ovi ljudi su pohapšeni i streljani, to je poslednja kopija. Mene je asociralo kao pripravnika, kada sam prolazila tuda pre 10-15 godina, nije mi bilo jasno šta je, ne znam. Bože, rekao, ovo liči na spomenik, ali sudskoj arhivi, jer su tako izgledaju naši spisi u arhivi poređeni. Ja sam hteo da vas pitam kakav je odnos suda prema spomeniku, kakav je bio, jer biste vi... Prosto, mi smo znali da postoji nešto tako na parceli na kojoj smo mi nosioci prava korišćenja, međutim, stvarno nismo znali kome je posvećen. Evo, sada znamo i sada ćemo i u razgovoru sa predsjednicom smo negde došli do zaključka da ove informacije koje smo prikupili objavimo na našem sajtu, čisto kao jednu interesantnost šta se još nalazi na parceli Petog suda. Na kraju puta do slobode u Beogradu je proglašena republika. U četvorogodišnjoj borbi narodi Jugoslavije ostvarili su svoje čvrstvo, jedinstvo i bratstvo. Oni su krvlju i životima svojih najboljih sinova ne samo pobedili okupatora i njihove domaće saradnike, nego su uklonili sve ono što ih je u prošlosti razdvajalo. Narodi Jugoslavije uverili su se, kako u periodu od Prvog do Drugog svjetskog rata, tako i u samom toku četvorogodišnje oslobodilačke borbe, da je monarhija bila najveća smetnja stvaranju nove Jugoslavije, bratske i demokratske zajednice ravnopravnih naroda. Naziv trga na kome sam odrastao odavno je ukinut, a ulica je dobila ime po kralju Petru. Međutim, zanimljiv događaj se odigrao nedavno, kada je ovaj deo grada renoviran. Natpis sa spomenika je nestao. Ko bi mogla biti ova osoba? Zamolio sam Veljka, prijatelja koji stanuje u blizini, da otklonimo nesporazum.
da potpišemo peticiju. Ti prvi kao idejotvore. Svojeručni ili? Ime i prezime. Mislim da je kao u ovom renoviranju spomenik je ostao, ali je nestao natpis. Tako da pretpostavljam da bi u nekom sledećem renoviranju za 10 ili 15 godina prosto nestao i spomenik jer je izgubio svaki smisao. Trg Lole Ribara više ne postoji kao adresa na kojoj se stanuje, postoji samo ulica Kralja Petra. I mi bismo htjeli da predamo tu peticiju u opštini da se taj naziv vrati, jer mislimo da građani koji žive ovde nisu konsultovani. Zato jesu. To je nešto ono što se radi bez pitanja ne dozvoli. Sledeći trendove iz metropole, lokalna komisija za trgove i ulice baš se nedavno proslavila promenom imena velikog broja ulica. Koji su kriterijumi, šta vas je vodilo, prosto kao jedan zanimljiv fenomen koji na neki način i naše vreme oslikava. Ono što sam primetio je da je dosta tih ličnosti iz Drugog svetskog rata koje vi dosta pominjete, da su njihova imena zamenjena. Đuro Sala, Filip Kljajić, Sava Kovačević, Rade Končar, Omladinske brigade, Partizanska. Kako vi to komentarišete što sad ti pojmovi, jer oni više nisu u modi, da li ljudi nisu vezani za njih? Takva je odluka komisija bila da se sva imena partizanskog pokreta ukinu, ja mislim da su skoro svazane, ja ne znam da je koje ostalo, mislim da jeste, ali nije bitno, ali da se isto tako ulicama ne daju nazivi neke druge strane iz Drugog svjetskog rata. To je jedino, možda je to bilo jedno solomonsko rešenje da se to reši. Mislim da su te ulice došle na način kako su došle, tako su i otišle. Šta vi mislite o tome što je promenjeno ime ovog trga, odnosno što je ukinuto? Treba da stane Ivo Lola Ribar, jer sve ulice menjaju. To je tako oslobodilac, to je istorija. I ovde je obrazloženje Marija Karađorđević, kao da je to prosto dovoljno. Mislim, sad to meni je malo neobično, jer to što je neko pripadnik kraljevske porodice, je li to dovoljno da ga čini značajnom ličnosti? Marija Karađorđević je bila pozitivna ličnost. Ne treba, zašto je potrebno pisati karakteristiku Marije Karađorđević? Pa ja kažem, meni je neobično jer imam utisak da je obrazloženje samim tim što je neko član kraljevske porodice. Nije ona dobila kao član kraljevske porodice, ima još članova kraljevske porodice pa nisu dobili svoje ime. Ona je dobila je bio humanitarni radnik, za nju se zna da je šetala Srbiju. Šta mislite o tome što se nekad zvao trg Lole Ribara, a sada je promenjeno, da kažem, bez konsultacije ljudi koji ovdje žive? Nisam baš toliko upoznat zbog čega je promenjeno, ali pristalite sam toga da se vrati. Ipak je neka odgovornost na vama. Ne smetam to što sam promenio, što sam bio predsjednik komisije. Ne smetam to. Ne smetam. Zašto bi smetao? Ja sam predsjednik komisije, komisija dala odluku, Skupština odobrio, prošlo je Beogradu, prošlo je Republici, date ulice nove završene. Kome je smetalo kad je i ranije menjali? Menjaće se uvek i neka se menja. Ništa nije strašno. Ko zna kako će zvati sutra trg? Ko zna? Niko ne zna. A trg se sad nikako ne zove, trg je izbrisan, on ne postoji više. A i ulice kako će zvati, odakle ja znam. Možda ne bude Kralja Petra, nego neko novo ime sutra. Mi smo menjali ulice, pa šta? Ne možete tu vi ništa protiv jednog vremena koje je došlo, jedno vreme je otišlo, došlo je drugo. Ako dođe treće, da reći treće. Tako da se mene tiče sasvim svejedno kako će se zove. Nisam nešto posebno da sam, da kažem, sentimentalno vezan da se za to vrati ime, nego... Nemate nikakav problem sa tim što je to promenjeno? Što je sad ovo Kralja Petra? Ne. Ja bih htio da vam
poklonim, da vam ostavim ove govore Ive Lole Ribara, jer je on... Mislim da ako čovjek pročita njegove govore, da može da vidi da tu nema nikakve ideološke obojenosti, da je taj mladi čovjek bio borac protiv fašizma, da je bio borac za slobodu i da mislim da takva jedna ličnost kao i niz drugih ličnosti koje su imale sličnu sudbinu u tom periodu nisu zaslužile da ostanu bez imena na gradskim ulicama kad su ih već dobili. To je ličnost koja nije sa našeg terena, nije čak ni iz Srbije, pa zašto bih ja. Ali on je živeo u Beogradu, on je bio beogradski student, vođa beogradski student. Sve je u redu, jutar smo bio predsjednik one skupštine i bio predsjednik ove druge skupštine, verovatno kažem da je i ubijen čak, tako sam čuo. Tako se priča da je Lole Ribar ubijen, ne da je poginuo, nego da je ubijen. Ali to je sve, zar je malo njih ubijeno, ajde da kažem, od svojih, da bi neko drugi postigao što je hteo. Val fašizma danas je zaustavljen, ali opasnost je daleko od toga da nestane. Jer će crne mrke ili plave košulje iskoristiti svaku zabunu. I onda gde su suzbijene i preće odvesti čovečanstvo u katastrofu na što će se povući. Specijalno kod nas ovo je danas aktualno, danas kad dižu glave razne fašističke i polufašističke grupice, zvale se oni pohorci, ljotićevci ili borbaši. To su dva nepodmirljiva fronta današnje stvarnosti, neutralnosti ne može biti. Uvažava vaše mišljenje. Ja mislim da ne uvažavate, zato što potpuno drugačije odluke donosite. Mislim, Narodna skupština prošlo je, u neko vremenu dajete nove predloge i bit će verovatno tako, možda. A koja je vaša odgovornost u tome? Lična? Mislite da imate neku ličnu odgovornost? Zašto? Jer borba protiv fašizma, ma u kom se obliku on javio na svim poljima, kulturnom i političkom, danas više nije samo političko pitanje, već i moralna dužnost. Ivo Lola Ribar. Sa ovom odlukom konačno se u ime svih naroda Jugoslavije ukida monarhija u Jugoslaviji, a Petar II. Karađorđević s celom dinastijom Karađorđevića lišava se svih prava koja su njemu i dinastiji Karađorđevića pripadala. Dano u Beogradu, glavnom gradu Federativne Narodne Republike Jugoslavije, 29. novembra 1945. godine. Demokratska Federativna Jugoslavija proglašuje se Narodnom republikom pod imenom Federativna Narodna Republika Jugoslavija. Zahtev za vraćanje imena trgu je odbijen. Možda su borci sa petokrakom zvezdom uspjeli da u sukobu sa fašizmom dobiju jedan veliki rat, ali u sukobu sa opštinskom administracijom mi smo izgubili bitku. Za utehu mogu da posluže reči jednog borca Španske republike. Možda smo izgubili rat, ali smo sigurno imali lepše pesme. Na sve načine kušali su 100 puta da rasprše nam redove sud, ali mi nismo spavali već spremno i dočekali jalovim bio je trud. Mi nismo spavali već spremno i dočekali jalovim bio je trud. Pristupiš tad znaj da put naš je težak tegoban, ali svi naši puti vode jednome cilju, to je pobeda narodu znak. Svi
se narode radni, ustanka došao je čas. Svi što su bedni i gladni, listove stoje uz nas. Pobedi, bratstvu, slobodi, crveni barjak nas vodi. Napred u borbu, napred, na barikade proleteri, napred srušimo buržoaski red. Napred u borbu, napred, na barikade proleteri, napred srušimo buržoaski red. Dižu se svud milioni za zadnji građanski rat. Radnika svih bataljoni stoje ko uz brata brat. Ropske će lance da lome u posljednjem ratu tome. Napred u borbu, napred, na barikade proleteri, napred, srušimo buržoaski red. Napred u borbu, napred, na barikade proleteri, napred, srušimo buržoaski red.